डभोई से ये खबर सामने आ रही है जहां पर उत्तरायण पर्व के मद्देनजर बाजार सज चुके हैं और लोग भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल आज डभोई के बाजार में पतंग, मांझा, चिक्की जैसी उत्तरायण से जुड़ी हुई कई चीज़ों की खरीदारी के लिए लोग उमड़ते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि पतंग और मांझे की खरीदारी सबसे ज़्यादा डभोई में इस वक्त की जा रही है और उत्तरायण के पर्व को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। तब ग्राहकों के आने की वजह से व्यापारियों में भी खुशी दिखाई पड़ रही है। મકર સંક્રાંતિના જે દિવસો આવી રહ્યા છે એ નજીકમાં આવી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી બધા વેપારીઓ બહુ ઉદાસ હતા કે એમનો ધંધો ચાલી નતો રહ્યો ને કઈ બિઝનેસમાં એટલું બધું એમને લાગતું નતું, પણ જેમ જેમ મકર સંક્રાંતિ નજીક આવી રહી છે એમ દોરા, પતંગ, માસ્ક, ચશ્મા, ગોગલ્સ, પછી કેપ એ બધા ફૂલ વેચાઈ રહ્યા છે અને ધંધો એમનો ફૂલ ચાલી રહ્યો છે। એ લોકો વેપારીઓ બહુ જ ખુશ છે। ડભોઈના આપણી ગુજરાતની પબ્લિક કોઈ બી તહેવાર હોય એ મનાવવાની એકદમ પાવરફુલ છે અને એ ફર્સ્ટ નંબરમાં આવે છે। જેવી કે તલ સાંકડી, ચીક્કી અહીંયા વેચાઈ રહી છે, બુંદીના લાડુ છે, બધું ખાસું એવું વેચાઈ રહ્યું છે અને બધા વેપારીઓ બહુ ખુશ છે અમારા ડભોઈના। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।